بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال الامتحان ليكزامان ديال الكتروستاتيك اي الكتروسينيتيك اس ام ا اس ام اي ا 2021. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 1، on considère une sphère S chargée de centre O et de rayon R. Elle porte une densité volumique de charge uniforme et positive, يعني مشارجي c'est bro positif et uniforme يعني constante. Un point M de l'espace est opéré par la distribution OM est égale R. La première question, choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons de ce choix. Deuxième question, on applique le théorème de Gauss, donner les expressions du champ électrostatique E de R créées par cette distribution par les deux cas suivants, pour R inférieur à R et B R supérieur à grand R. Troisième question, on déduire les expressions du potentiel électrostatique V de R en tout point de l'espace, yani pour R inférieur à R et pour R supérieur à grand R. Quatrième question, représenter graphiquement, yani نديرو الشكل ديال OR et V de R en fonction ديال R. Cinquième question, retrouver les expressions du champ électrostatique en tout point de l'espace à partir de l'équation de la divergence. On donne pour un champ radial symétrique sphérique divergence de E كتساوي لنا 1 sur R au carré d de R au carré E sur d de R. يعني غنولي نحسبو لو الشون اللي حسبناه بالتيوريم دو غوس غنحسبوه par application par l'équation de la divergence. على بركة الله نبداو la question. Donc exercice 1, عندنا une sphère de centre O et de rayon R chargée plus rho chargé volumique. يعني كامل مشارجي volumique. La première question, شنو قال لك؟ قال لك عطيني choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons de ce choix. يعني هذا خصك تكون حافظ هاد الديفينيسيون تقريبا باش تقدر تجاوب عليها. أولا la distribution de charge. Distribution des charges présente une symétrie sphérique, soit un point M, soit un point M, un point de l'espace. Tout plan contenant le centre O de la sphère et le point M et un plan de symétrie. Donc, le champ E de M est le champ radial EM suivant OR. Donc, جميع النقاط tout point عندنا واحد le point M de l'espace فهاد l'espace ديال السفير. Tout plan contenant le centre O et de la sphère et le point M et un plan de symétrie. Donc le champ E de M est radial. يعني E de M suivant OR. دابا حنا لقينا الاتجاه direction ديال le champ E ديال M. Donc l'invariance باش نعرفوا les variables. L'invariance il y a
en variance de rotation par rotation autour du point O. Donc, le champ E ne dépend pas de θ ni de phi. يعني ما كيتعلق لا بثيتا لا بفي. Il dépend seulement de R. Donc, le champ E de M هو E de R suivant OR. لقينا les variables يعني هي لو شون او كيتعلق فقط ب R et suivant OR يعني الديريكسيون ديالو suivant OR هو غادي لا سيرفاس دو غوس. شنو ناخد واحد لا سيرفاس دو غوس هي est une sphère de centre O et de rayon budgétaire. داك هذا هو question 1. Question 2. On applique le théorème de Gauss. On applique le théorème de Gauss. شنو عندنا التيوريم دو غوس؟ لابليكاسيون ديالو هي لو فلو كتساوي لنا لانتيغرال ان سيرفاس دو غوس فيرمي E d de S est égal 1 sur epsilon 0 fois la somme des charges intérieures. مزيان عندك هي كتساوي لنا هي E de R fois l'intégrale surface de Gauss d de S est égal 1 sur epsilon 0 la somme des charges intérieures. Donc هي E de R fois d de S هي السيرفاس ديال السفير est égal 1 sur epsilon 0 fois la somme des charges intérieures. Donc هي E de R fois surface de Gauss هو 4 pi R au carré ديال Gauss est égal 1 sur epsilon 0 fois la somme des charges intérieures. Donc هذه هي théorème de Gauss. A premier cas. Premier cas pour R inférieur ou égal à grand R. La somme des charges intérieures شنو تساوي لنا؟ هذا هو السفير دو غايون grand R de la charge ρ ناخدو pour R inférieur à grand R عندنا ناخدو السيرفاس دو غوس هي هادي دو غايون petit r. Donc la somme des charges intérieures شنو تساوي لنا؟ هاد الحالة هما لي شارج اللي داخلين في هاد السفير هذا. السفير الخطر هو دو غايون R هي غو فوا في اللي هي غو فوا 4 sur 3 P petit r à la puissance 3. Donc نرجعو la relation ديالنا ديال Gauss E de R fois 4P R au carré est égal ρ fois 4P R3 sur 3 epsilon 0. Donc E de R تكون كتساوي لنا هي 4P simplifié par 4P et R3 simplifié par R2. Donc ρ R sur 3 epsilon 0 suivant OR. Donc هذا هو l'expression du champ électrostatique pour R inférieur à grand R. B, deuxième cas. Pour R supérieur à grand R. On a une sphère. هو السفير ديالنا الأول grand R غناخدو pour R petit R supérieur à grand R. Donc هذه هي petit R. La somme des charges intérieures شنو كيساوي لنا؟ La somme des charges intérieures تيساوي لنا هو لا شارج من هنا حتى لهنا. دونك هنايا في هاد البلايصه ما كاينش لا شارج
من هنا حتى لهنا مكاينش لاجارج، دونك هي من هنا حتى لهنا، دونك هو غو فوا في كذلك اللي هو غو فوا 4 سور 3 بي. اين ار اللي غناخدو كروند ار دابا لان لا شارج مشى من هنا حتى لهنا ار 3. دونك نرجعو لا غولاسيون او دو ار فوا 4 بي بوتيت ار او كاري est égal غو فوا 4 بي ار 3 sur 3 epsilon 0. دونك او دو ار غتولي لنا هي 4 بي سامبليفي با 4 بي تكون 4 ار 3 sur 3 epsilon 0 ار او كاري. دونك هذا هو le champ électrostatique pour R supérieur à grand R. Donc, nous les questions 3, l'expression du potentiel électrostatique. L'expression du potentiel V de R. La relation générale est E de R est égal moins gradient de V, et moins d de V sur d de R au R. Donc, d de V sur d de R est égal E de R. Implique d de V moins d de V égale moins E de R fois d de R. هذه الغولاسيون اللي غنخدمو عليه. كذلك A premier cas ناخدو pour R supérieur à grand R. pour R supérieur à grand R لأن علاش خديت هاد pour R supérieur à grand R لأنه معطاناش شي حاجة باش نجبدو هاديك لي كونستونط اللي غادي يجي. دونك عندنا دي دو في شنو كتساوي لنا هي موان او دو ار بوغ ار سوبيريور غروند ار هي هادي هي موان غو ار 3 سور 3 إبسيلون 0 ار او كاري فوا دي دو ار. دونك في دو ار غتولي لنا شحال تتساوي لنا نديرو لانتيغرال بالنسبة لهادي غتولي لنا هي غو ار 3 سور 3 إبسيلون 0 بوسيت ار plus une constante, c'est constante 1. Calcul de constante 1, C1. Pour R tend vers l'infini, عندنا V de R tend vers l'infini شنو غتساوي لنا؟ يعني لا شارج ما كاينش في الانفيني دونك لو بوتونسيال على الانفيني كيساوي لنا زيرو دونك كيساوي لنا هي زيرو بليس سي ان دونك سي ان est égal à 0 alors V de R est égal au R3 sur 3 epsilon 0 plus R هذه هي le potentiel pour R supérieur à grand R. Deuxième cas. Le deuxième cas pour R inférieur à grand R. Non, كذلك d de V est égal moins E de R d de R. d de V شنو كتساوي لنا هي لقيناها E de R pour R inférieur à grand R هي moins rho fois R sur 3 epsilon 0 d de R et implique V de R شنو غتساوي لنا هي moins rho R au carré sur 6 epsilon 0 الأصلية ديال R plus constante 2 هذه هي الغولاسيون. pour calcul دابا calcul de C2 باش نكالكوليو C2 غنديرو la condition de continuité au point R est égal grand R. Donc V de R est égal grand R plus est égal V de R est égal R moins. V de R est égal R plus هي هادي
بوغ ار بوسيتير فين ما لقينا شي بوسيتير غنعوضوها بكروند ار. دونك غتولي لنا هي غو ار 3 سيغ 3 إبسيلون زيرو كروند ار. هاد بوسيتير غتعوضها بكروند ار لأن خدينا الكونديسيون فين في ار دو كونتينويتي في ار إت إيكال كروند ار. شنو كتساوي لنا؟ هي هاد القيمة عاوتاني هادي في دو ار إت إيكال ار موان، يعني اللي قل منها هي موان غو ار أو كاري سيغ 6 إبسيلون زيرو بليس سي دو. دونك غنعوضو سي دو هي غو تعطينا غو ار أو كاري سيغ 3 إبسيلون زيرو نردوها هنا بليس غو ار أو كاري سيغ 6 إبسيلون زيرو. دونك سي دو إت إيكال نضربو هنا في جوج وهنا في جوج عطوني 3 غو ار أو كاري سيغ 6 إبسيلون زيرو. دونك هي غو ار أو كاري سيغ 2 إبسيلون زيرو. دونك في دو ار غتولي لنا هي شحال تساوي لنا؟ هي موان غو ار أو كاري سيغ 6 إبسيلون زيرو بليس سي دو اللي هي غو ار أو كاري سيغ 2 إبسيلون زيرو. دونك هادي هي لو بوتونسيال بوغ R inférieur à grand R. Un question 4. Représenter graphiquement E de R et V de R en fonction de petit r. Donc, on dirait le graphe. Le 1, la représentation graphique de le champ E de R et le potentiel V de R. Donc, le champ E de R qui est هاد القيمة rho R sur 3 epsilon 0 pour R inférieur à grand R et est égal rho R3 sur 3 epsilon 0 R au carré pour R supérieur à grand R. Et le potentiel, le champ, le champ pour R est égal à 0. Pour R est égal à 0 شحال تساوي لنا 0 بالنسبة لهادي pour R غناخدو غناخدو هاد لا ريجيون من 0 لكروند R. شنو غناخدو pour R est égal à 0 هادي كتساوي لنا 0. دونك كيفاش غادي تمشي حتى لي نتا البوسيتير ايت ايكال كروند ار. مي غتكون البوسيتير ايت ايكال كروند ار شنو غتكون كتساوي لنا؟ هي غو ار سور 3 ايبسيلون 0. هي غو كروند ار سور 3 ايبسيلون 0 ديال البوان الاولى. دونك هنايا كيفاش دايره، كيفاش داير من هاد الفونكسيون هادي؟ فونكسيون هي كونستانت فوا ا، هي فونكسيون افين يعني داله تالفيه او خطيه. مشي نيشان حتى لهنا. بوغ R supérieur à grand R يعني pour R supérieur à grand R شنو كتساوي لنا؟ غو R3 sur 3 إبسيلون 0 R au carré. دونك R au carré كاينة لتحت. دونك عبارة تجي pour R غنمشي من R est égal à grand R غتعطينا هاد القيمة حتى لانفيني، مي غناخدوها انفيني غتعطينا 0. دونك غتهبطها بحال هاد الشكل. هذا لو شو لو بوتونسيال pour من لا ريجيون من 0 لكروند R. هذا هو لا ريجيون، هي موان غو ار او كاري سيغ 6 إبسيلون 0 بليس غو ار او كاري سيغ 2 إبسيلون 0. مي غتكون كتساوي لنا 0. مي غناخدو بوسيتير ايت ايكال 0. هاد الطير ما يمشي، غتبقى لنا غو ار او كاري غو ار او كاري سيغ 2 إبسيلون 0. هادي هي لو بوان الأولى. بوغ ار ايت ايكال كروند ار، مي غناخدو ار ايت ايكال كروند ار شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا هي غو ار او كاري سيغ 3 إبسيلون 0. يعني غنجيو لهنايا نعوضو بوسيتير بكروند ار. عطينا ناخدو هادي سامبليفيا مع 3 تبقى لنا غو ار او كاري سيغ 3 إبسيلون 0، اولا نعوضو هنايا كذلك تخرج لنا بحال. دونك هادي هي البوان بوغ ار تيكالا كروند ار. دونك هادي كيفاش دايره بالنسبه الا خدينا من 0 لكروند ار نرسمو هاد الاخر. هذا الشيء كيفاش داير؟ موان غو ار او كاري سيغ 6 إبسيلون 0 بليس هاد القيمه هادي راه كونستونت. كونستونت هو من هنا، يعني من هنا غادي تجي عباره عن فونكسيون بارابول وديك كرواسون. جيت هكا
نكملو من ار بوسيتير سوبيريور ا غروند ار، يعني هنا هاد الفونكسيون هادي هي غو ار 3 سور 3 ايبسيلون 0 بوسيتير. دونك غنجي بوغ ار à l'infini غتعطينا 0، بوغ ار est égal à grand ار غتعطينا هاد القيمة هادي. دونك غتكمل بحال هاد الشكل. هذا هو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال البوتنسيال الكتروستاتيك. الآن ندوزو l'expression du champ électrostatique par application de l'équation de divergence. Cinquième. La divergence, la relation de divergence de E كتساوينا par le champ radial asymétrie sphérique. Divergence de E كتساوينا 1 sur R au carré D de R au carré E sur D de R. مزيان. الآن شنو عندنا لا غولاسيون ديال الديفيرجونس دو ليكواسيون دو بواسون هي غو سور إبسيلون زيرو. هادي هي لا غولاسيون اللي كنخدمو بيه. دونك عندنا بالنسبة لهاد السفير هذا، سفير دو غايون كروند ار اي د لا شارج بليس او. الآن باش نقدرو نبداو بوغ ار انفيريور ا كروند ار، هادي ا. بوغ ار انفيريور ا كروند ار شنو عندنا؟ ديفيرجونس دو او شنو كيساوي لنا؟ يعني غناخدو هاد السفير هذا بوغ ار انفيريور ا كروند ار شنو كيساوي لنا؟ كاين فيه لا شارج غو، هي غو سور إبسيلون زيرو اللي هي كتساوي لنا كذلك 1 سور ار او كاري دي دو ار او كاري او سور دي دو ار. دونك غتولي لنا هي دي دو ار او كاري او سور دي دو ار كتساوي لنا غو فوا ار او كاري سور إبسيلون زيرو. مزيان. دونك غتولي لنا دي دو ار او كاري او تساوي لنا غو ار او كاري سور إبسيلون زيرو فوا دي دو ار. نديرو لانتيغرال هادي لانتيغرال هادي، ناخدو لانتيغرال هادي شنو غتساوي لنا؟ هي ار دي دو ار او كاري او، غنفترضو هادي هي اكس، دونك غتعطينا ار او كاري فوا او بليس ايتيغال الأصلية ديال ار او كاري دي دو ار هي غو فوا ار 3 سور 3 إبسيلون زيرو بليس اون كونستانت بوغ. خصنا نقلبو على هاد لا كونستانت بوغ ار ايت ايكال ا زيرو. الا عطينا الار ايت ايكال ا زيرو شنو غتعطينا؟ هادي هي زيرو فوا او ايت ايكال هاد القيمة هادي هي واحد الكونستانت فوا زيرو هي زيرو بليس كونستانت، دونك كونستانت ايكال ا زيرو. دونك ار او كاري او ايت ايكال غو ار 3 سور 3 إبسيلون زيرو. دونك لو شون او دو ار غيولي لنا هي غو R sur 3 إبسيلون زيرو suivant OR. Donc هذا هو لو champ électrostatique pour R supérieur inférieur à grand R. Pour R inférieur à grand R. Pour R supérieur à grand R. Question par exemple B. شنو عندنا؟ كذلك une sphère de rayon grand R de la charge plus ρ. ناخدو هذه هي لو سفير بور R supérieur à grand R. Donc divergence de E عندنا لا غولاسيون هي غو سور إبسيلون زيرو، ولكن هنا ما عندناش لا شارج، فهاد لا سفير الخضر ما كاينش لا شارج تما. دونك كتساوي لنا غو كيساوي لنا زيرو، دونك كتساوي لنا زيرو ديفيرجونس دو او كتساوي لنا زيرو. دونك كتبقى لنا هي 1 سور ار او كاري فوا دي دو ار او كاري او سور دي دو ار ايت ايكال ا زيرو. سامبليفي هاد 1 سور ار او كاري باغ زيرو غتبقى لنا هي دي. ناخدو شي ورقة واحدة أخرى. تبقى لنا دي دو ار او كاري او
sur d de R est égal à 0. Donc, R au carré E, une constante. Donc, le champ E de R est une constante sur R au carré. Calcul de constante. Pour calculer le constante, هنا عندنا le champ continu. لأنه كاين غير شارج واحد ما كاينش لا شارج سيرفاس كونت لا شارج سيرفاس غنديرو لا ديسكونتينيتي عندما كاين غير لي شارج فوليميك بوحديتها ناخدو لا كونتينيتي دونك continuité le champ pour petit r est égal à grand R. Donc, on a que E de R est égal à R plus est égal E de R est égal à R moins. Donc, E de R est égal à R plus. شنو هي هاد القيمة هذه هي constante sur grand R au carré est égal E de R est égal à R moins هي اللي حسبنا قبيلة اللي هي هذه هي غو R au carré sur 3 epsilon 0. Et après نكالكوليو هاد لا كونستانت دونك لا كونستانت شنو غتكون كتساوي غير غو ار ماشي غو ار 3 ار او كاري لان او دو ار كتساوي لنا غو بلس ار سور 3 ابسيلون 0 غنعوضو هاديك لا غولاسيون غتولي لنا كونستانت ايت ايكال غو ار 3 سور 3 ابسيلون 0 هادي هي لا كونستانت الوغ او دو ار حنا عاد خصنا هاد لو شون هذا او دو ار كتساوي لنا كونستانت اللي هي غو R3 sur 3 epsilon 0 fois R au carré suivant OR. هذا هو لوش هذا هما لي غولاسيون اللي خرجت لنا قبيله. الان ندوزو l'exercice numéro 2. عندنا في l'exercice numéro 2 قالك on considère le circuit de la figure ci-dessous. هاد لا circuit هذا quel est le nombre de nœuds et le nombre de branches de ce circuit. شحال كاين من نود وشحال كاين من برانش في هاد لا سيركوي. Après, on cherche à calculer le courant I qui traverse la résistance RL. يعني غنحسبو le courant اللي يدوز في هاد la résistance RL à l'aide du théorème de Thevenin. يعني غنخدمو بالتhéorème de Thevenin. Question 2. Donner le schéma équivalent du montage et déduire l'expression de l'intensité du courant I en fonction de E Thevenin, R Thevenin et RL. Question 3. Donner les expressions de E Thevenin et R Thevenin. Question 4. Calculer et on donne les résultats. Donc, شنو عندنا circuit هو هذا هنا R0 هنا E هنا R1 R et RL. وهذا هو لو كورون اي ال اللي دايز هنايا A et B C et D. Première question, le nombre du node. شحال كاينه من نود هنا؟ نورمالمون كاينين جوج يعني كاينه البوان هاد النود سي اي النود دي ولكن هاد النود هادي هي هادي نفسها دونك كاينه ان نود وحده on a un node C صافي اي لي برونش غناخدو لي برونش ندوزو هذا من هنا يدوز حتى لهنا حتى لدي هذا برونش اي من سي لدي هذا برونش ها جوج اي هاد لا برونش هذا من سي حتى تسرعو حتى لدي لان كيدوز فيه الكورو واحد يعني يكون كيدوز فيه غير كورو واحد هذاك راه برونش نومبر دو برونش il y a trois برونش كاينين 3 برونش هنا هذا السؤال الاول. Question 2. Donner le schéma équivalent du montage. D'abord, on a le schéma équivalent du montage et déduire l'expression de l'intensité du courant I en fonction de E Thevenin, R Thevenin et RL. Donc, on a هاد لاماي كاملة
ناخدوها هي ار تيفنين او تيفنين، نخليو غير هادي ا و بي هي اللي غادي نحسبو فيها لو كورون اي اللي كيدوز في ار ال. دونك هادي كاملة غناخدوها ار تيفنان اي او تيفنان ا، وهادي ار ال، وهذا لو كورون اللي دايز فيها اللي نسميوه اي. دونك ليكسبرسيون ديال اي شنو غيساوي لنا هنايا؟ l'expression de I, loi de Pouilly, هي E تيفنان était sur RL plus R تيفنان. هذا هو السؤال، الجواب ديال السؤال الثاني. question 3. Donnez les expressions, l'expression de E تيفنان et R تيفنان. شنو غادي نجيو نديرو؟ نحيدو هاد لابرونش هذا ا بي اللي كنحسبو منه اي، وهاد إي باش نحسبو ار تيفنين و او تيفنين نخليو غير هذا. دونك غتبقى لنا بحال يولي لنا السيركوي هو هذا ار زيرو او، هنا ار ان، هنا ار، هادي ا اي بي. هذا هو او تيفنين اللي هو في ا موان في بي بور لو كورون سيركوي فيه اللي كيدوز فيه كيساوي لنا زيرو. دونك هاد او تيفنان شنو كتساوي لنا؟ هي هاد ار ان فوا اي افيك، الا بغينا نحسبو اي لان لو كورون هنا ما دايزش لو كورون، دونك هاد لو كورون اللي دايز هنا نسميوه مثلا واحد اي ان، وهاد لو كورون اللي دايز هنا هو دايز فيهم كاملين افيك اي ان فاكتور R1 plus R0 est égal à E. Donc I1 est égal à E sur R1 plus R0. Donc E تيفنان كتساوي لنا هي R1 فوا E sur R1 plus R0. أولا كدير ديريكس ديفيزور دو طونسيون، يعني هاد الطونسيون هذا E تيفنان هو R1 sur R0 plus R1 فوا لو طونسيون توتال اللي هو E. هذا E تيفنان. الآن R تيفنان. كالكول دو ار تيفنين. باش نكالكوليو ار تيفنين غنجيو لهاد لاماي هذا ونحيدو منه فيما لقينا جي، غنلقاو هاد طونسيون هذا جينيراتور دو طونسيون غنردوه فيل، نردوه كور سيركوي. دونك يبقى لنا هكا فيل ار زيرو ار ان ار ا اي بي. صافي. هنا شنو تيبان لكم؟ شنو تيبان هنايا؟ يعني كيبان لنا هاد ار زيرو باغاليل مع ار ان اون سيغي باغ ار. دونك باش نزيدو نسامبليفيو شي شويه غنجيو لهاد البوان ا ناخدوها هنا ونجيو شنو غنلقاو ار هي هادي. نزيدو نكملو شنو فين وصلنا لهنا لقينا واحد لانود، هي هاديك لانود فين كتفرق فيها ار زيرو ار ان. ها هي ار زيرو ها ار ان، كيوليو يدورو من هنايا حتى كيتجمعو لنا هنا، ملي كيتجمعو كيرجعو عند بي. هما تجمعو هما يمشيو عند بي. دونك ار تيفنين شنو تتساوي لنا؟ هي ار بليس ار زيرو باغاليل ار ان. دونك ار تيفنين كتساوي لنا هي ار بليس ار زيرو فوا ار ان سور ار زيرو بليس ار ان. دونك كتساوي لنا ار تيفنين كتساوي لنا ار فوا ار زيرو بليس ار فوا ار ان بليس ار زيرو فوا ار ان سور ار زيرو بليس ار ان. صافي هذه هي ار تيفنين و تيفنين حسبناها. دونك quatrième question application numérique. application numérique خصنا نحسبو ار تيفنين اللي هي ار فوا ار زيرو. ار هي 4 فوا ار زيرو 3 بليس ار 4 فوا ار 1 6 بليس ار زيرو 3 فوا ار 1 6 sur R0 3 plus R1 6. ناخدو calculatrice.
دونك ناخدو كالكولاتريس. عندنا هي 4 فوا 3 بليس 4 فوا 6 بليس 3 فوا 6 sur 3 plus 6. دونك كتعطينا 6 اون دي ار تي بنان اي او تي بنان. او تي بنان شحال لقيناها هي ار ان فوا او sur R1 plus R0 هي R1 هي 6 فوا E هي 4 sur R1 هي 6 plus R0 c'est 3 est égal 6 fois 4 sur 6 plus 3 est égal 8 sur 3 volts. Donc I شنو لقينا في الأول هي O تيفنان sur R L plus R تيفنان est égal O تيفنان c'est 8 sur 3 sur R L. R L c'est 2 plus 6 égale 8 sur 3 fois 1 sur 8. Donc 1 sur 3. Donc I est égal est égal 1 sur 3 ampères. Donc هذا هو الإكزام. مهم دوزنا فيه تقريبا 37 دقيقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء، وكنتمنى لكم التوفيق اللي بقى له الراتراباج واللي فاليدا. فيليسيتاسيون.